Ingani kanindot puy-an ang bukid, guys. Hello everyone, mayang adlaw sa ato ang tanan. Pakita na ko sa inyo haron guys ug unsaon pagtanom og patatas gamit ang chicken dunks. Ingani may magtanom og patatas guys na ay organic nga fertilizer. Tawag siya sa moag iti. Chicken dunks in English. So, ingani kanindot og ka bibo ones nga magpatanom na patatas diri nga side. Enjoy kaayod. Ingani pud amo ang fellowship. Kumbaga magtigom-tigom mi, magkuan, mag-istorya sa mga sa inyong pangitabo sa adlaw-adlaw, di ba? While naga-income, naga-banding pud. So, sa nakita ninyo, ingani ka anindot ang mga lugar diri nga side gagamit og organic nga kuan fertilizer. Kailangan jud ta magbangot anino kay medyo di man siya ingon nga baho, kuan lang jud siya abog. So nana na siya murag gina-sprayan po ni chemical sa ato ang poultry. So ingani sa isa ka bangag depende sa amo og pilay ang i-demand nga ibutang sa amoa kay kuan man medyo huno na isa ka kumkum.